Masih bersama kami di Presisi Siang, Presiden Joko Widodo kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan sejumlah agenda kerja, antara lain menghadiri pembukaan Rakernas Apeksi ke-17 tahun 2024 di Kota Balikpapan hingga meresmikan sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN. Presiden Joko Widodo kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan Presiden Jokowi disambut PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto, serta Forkopimda lainnya. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kaltim kali ini dalam rangka melakukan sejumlah agenda kerja, antara lain menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-17 tahun 2024 di Kota Balikpapan hingga meresmikan sejumlah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Usai tiba di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas persemaian Mentawir Penajam Pasir Utara pada Selasa lalu. Fasilitas ini merupakan pusat program penghijauan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo mengatakan peresmian ini merupakan sebuah langkah penting dalam upaya pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali di Indonesia. Persemaian Mentawir memiliki 15 juta bibit tanaman termasuk sejumlah tumbuhan endemik di Kalimantan seperti sungkai, meranti hingga bangkirai. Presiden menambahkan bibit yang tumbuh di fasilitas ini berguna untuk persemaian dalam rangka rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali pohon di sejumlah lokasi bekas tambang. Fasilitas persemaian dilengkapi dengan pusat plasma nutfah berupa biobank dan seed bank. Keduanya merupakan komponen utama yang telah dipersiapkan pemerintah sejak awal pembangunan IKN. Setelah hampir 1,5 tahun, persemaian Mentawir selesai pada hari ini dan dengan kapasitas 15 juta bibit, ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, reklamasi bekas-bekas tambang, baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, fast growing species, dan tanaman-tanaman yang lain. Yang saya senang selama ini dibangun, saya kesini mungkin sudah 6 atau 7 kali, banyak sekali bibit-bibit yang pohonnya sudah tidak ada, tetapi bibitnya bisa dihadirkan di persemaian Mentawir ini. Usai meresmikan persemaian Mentawir di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi mengajak sejumlah duta besar dan pemimpin lembaga internasional untuk melakukan peninjauan. Para duta besar memberikan kesan positif dan mengungkapkan kekaguman mereka atas upaya yang dilakukan Indonesia dalam menggalakkan reboisasi dengan pendekatan berbasis keanekaragaman pohon. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya dari Salam Pesi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. It was really an honor to visit the nursery this morning with President Jokowi. It was incredible to see the scale and the ambition that's there to ensure that IKN and the region is part of a greener and more sustainable future for Indonesia. Also very pleased to be a part of this diplomatic delegation with President Jokowi and Ibu Menteri to see this Mentawir nursery. Really impressive to see how much has grown over the past 2 years and the progress and the scale that's anticipated for the country of Indonesia. And so pleased to reaffirm our partnership between the United States and Indonesia through
I was very happy to be at the Mentawai nursery, and I also got to visit IKN yesterday. I am very impressed with the president's vision of developing a new capital, but to complement that with the reforestation effort, thanks to the nursery. We've had a very interesting morning. I think it's a great initiative, I have to say. And I particularly like the way there's a focus on introducing diversity in all of the trees that are being propagated and being used as part of the reforestation effort. So instead of just having monoculture, just a eucalyptus as far as the eye can see, you're seeing all kinds of different trees. Fantastic. I'm very happy to be here to witness this facility. It was very well organized, and also it's very nice to see the ambition of planning 34 facility. So it's a great legacy for Indonesia, definitely, and Pak Jokowi. I'm very happy to be here. Thank you. I was very pleased to take part in this visit this morning. It was great to see what you have achieved. I think the nursery was well organized, very technologically advanced, and it's a great initiative to work on the forest project in Indonesia. So we're happy to support this. I was invited yesterday to come here. It was really nice to see the nursery. I never seen so huge nursery by myself, to be honest. So I think you do a great job. Thank you very much. I really appreciate all the vision and all the efforts of His Excellency President Jokowi that he insisted to come himself to attend the opening of this project, and Her Excellency the Minister of Environment. We really appreciate all of this effort, and I think this will be a good model that is we are looking forward to work together towards it. Especially that in Egypt there are some consultation about how to build a new capital in Cairo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan persemaian Mentawir di Kabupaten Penajem Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur.